नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम कहानीटी आरंभ करवा पुणी भाग 4। कैलाश राजा अईठा खाई कुकुर जन्मरू मुक्ति पाइला कि नहीं आम यू आरंभ कर ता परदिन कैलाश जाई सेठी पहुँचीगला। देखिला राजा कपड़ा बांटुचंती। से भाविला राजा केते महान, से समस्त खाद्य सहित वस्त्र मध्य बांटुचंती। मु जहाकू खोजुची निश्चित सीए ए राजा हाँ हेइथिबे एमिति भाविला। आउ राजा खाई सारिबा पर्यंत सेठी अपेक्षा कला। राजा खाई सारिबा परे तांको सैनिक से पत्र को नहीं फोपाड़िला। कैलाश खुशी होई दौड़ीगला एवं राजा छाड़ीथिबा पत्ररू खाद्य खाइला। किंतु एठी भी से निराश हे फेरिला। भाविला राजा एते महान दानी हेई मध्य मो शरीरर रंग बदलिला नहीं कि मु कुकुर जन्मरू मुक्ति पाइलिनी। अभिशाप्रु मु ए जाए मुक्ति पाई पारिली नहीं। ए सबू को भाभी भाभी कैलाशर मन बहुत खराब है। से सेठू कौन कला ना ताकू जो साधु अभिशाप देइथिले सी तांको पाखकू गला। देखिला साधु तपस्या करुचंती। कैलाश तांको प्रणाम कला। साधु कहिले कौन हैला तुम मन कहीं दुख? तुमको देखिले लगुची तुमको केवल जणे ही मिली, कारण तुमर अधा रंग बदली। आउ कौन तुमको कहीं भल दान करुवा लोक मिलेनी? बहुत दिन मध्य हो गलानी। कैलाश कहला साधु जड़े पंडित अईठा खाई मु अधा मुक्त होईची। ता परठू मु बहुत दानी देखिली। सेमानंको अईठा मध्य खाइली किंतु किछि लाभ हेलानी। साधु कहिले एथिरे आश्चर्य हेबार किछि नाही। तमे जहाकू सबू देखिल सेमाने सतरे दान करू नथिले, सेमाने लोक देखाणिया दान करुथिले। सेथिलागि तुम उपरे कौनसी प्रभाव पड़िला नहीं। साधु कहिले तुमे जेउ पंडित अईठा खाइल से सतरे जणे महान दानी। से प्रकृतरे दान करुछंती, से लोक देखाणिया दान करूनाहांती। तुमे तुमर सफलता पाइबा पई बहुत पाखापाखी अछ। कैलाश कहिला मु बुझीगली बाबा। कैलाश एतिकी कही साधुଙ୍କୁ मुंडिया मारिला ओ सेठू फेरी आसिला। एमिति जाऊ जाऊ से बहुत बाट पळेइला। ताकू बहुत भोक लागुथिला। देखिला जणे वृद्ध लोक बिलरे काम करुछंती एवं से सेठी पानी भरी भरी रखिछंती। कैलाश किछि बुझी पारिला नाही। सेठी से बसी देखिला जे से बुढ़ा लोक जनक शोषिला लोक मानकू पानी पीबाकू देउछंती। ता भितरे बहुत समय हो गलानी। एणे कैलाश को बहुत भोक भी लगिलानी। देखिला से बुढ़ा लोक जनक खाइबाकू गले। से तार खाद्य बाढ़ी खाइबाकू बसिथिले। कैलाश जाई ता पाखरे बसिला। से लोक जनक कैलाश को देखी ता खाइबारू कैलाश को देला। कैलाश जेमिति से खाद्य खाइची सांगे सांगे अभिशाप्रु मुक्ति हो गला। अभिशाप्रु मुक्ति ही मनीषरे परिणत हो गला। कैलाश से बुढ़ा लोक को बहुत धन्यवाद देला ओ ता घर को फेरिला। आउ भाविला दान छोट कि बड़ होई न थाए, सत मनरे दान कले सेटा ग्रहण योग्य, सेटा हेउची सबुठारु श्रेष्ठ दान। एमिति भाभी भाभी कैलाश ता घर को गला। कैलाश जाई ता स्त्री पाखरे पहुँचिला। एपटे पंडित दान देई देई से पूरा गरीब हो जाइतिले। तांको स्त्री कहिले पाख गाँव रे जणे राजा अछंती जे कि पुण्य किणंती। तुमे तांको पाखकू जाओ, तुम पुण्यरू किछि बिक्री करी पैसा आण, जेउथिरे कि आमे आराम रे किछि दिन चली पारिबा। प्रथमे पंडित मना कले। तांको पत्नी बारंबार कहिबारु से जिबाकू राजी हेले। तांको पत्नी तांको पई 4 खंड रुटी करिथिले खाइबा पई। से रुटी को नेई पंडित बाहरी पड़िले राजांको पाखकू जिबाकू। गला बेले बाटरे से गोटे पोखरी देखिले। सेही पोखरी रे से गाधोइले। गाधोई सारिबा परे रुटी धरी खाइबाकू बसिले। जेमिति से रुटी धरी बसिछथि गोटे कुकुर तार 3-4टा छुआंको धरी आसी पहुँचीगला। पंडितंको पाखरे छिड़ा होइगला। पंडित सेठू गोटे रुटी से कुकुर को देदेले। से कुकुर खाइदेला। एमिति सबुतक रुटी से कुकुर को बांटी देले। निजे भोकिला रहीगले। तापरे राजांको महल आड़को चलिले। पंडित राजांका पाखरे पहुँची कहिले कि मु मो पुण्य बिकिबाकू चाहूची। राजा कहिले आपण संज बेलकू आसतु। राजा रानी को पचारिले जड़े पंडित तांका पुण्य बिक्री करने आसीचंदी। तुम हिसाब रे एमिति केउ पुण्य तांकर अछि जाहाकू कि मु किनिबी। रानी कहिले
ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି କୁକୁରକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପୁଣ୍ୟଟା କିଣିବ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ, ଏମିତି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଦେବେ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଆପଣ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଛ ତାର ପୁଣ୍ୟ ମୋତେ ଦିଅ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଜି କିଛି ଯଜ୍ଞ କରିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ବି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବି। ରାଜା କହିଲେ, ଆଜି ଆପଣ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁକୁରକୁ ଖୁଆଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ସେଠି ତ କେହି ନଥିଲେ, ଆପଣ କିପରି ଜାଣିଲେ? ରାଜା କହିଲେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସେ ମୋତେ ଏ କଥା କହିଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅନ୍ତୁ। କିଛି ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେବେ? ରାଜା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ରୁଟିର ଓଜନ ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ସେତିକି ଓଜନର ହୀରା ମୋତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଜା ଅନୁମାନ କରି 4ଟା ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାକୁ ଓଜନ କରିବାକୁ ନେଲେ। ଗୋଟେ ପାଖରେ ରୁଟି ଓ ଅନ୍ୟ ତରାଜୁରେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲେ। ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ପାଖ ପଲା ଭାରି ହେଲା, ବିଲକୁଲ ଉଠିଲାନି। ରାଜା କହିଲେ, ଆହୁରି ଅଳଙ୍କାର ଆଣ। ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପୁଣ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ମୋ ପୁଣ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିବିନି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯାଉ ଯାଉ ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଅଟକିଲେ ଯେଉଁଠି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଇଛି ବାବା, ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ତମେ? ପଣ୍ଡିତକୁ ସାଧୁ ବାବା ପ୍ରଣାମ କଲେ ଓ ସବୁ କଥା ସେ ସନ୍ଥଙ୍କୁ କହିଲେ। ସନ୍ଥ ଜଣକ କହିଲେ, ତମେ ଠିକ୍ କରିଛ, ପୁଣ୍ୟର ସୌଦା କରାଯାଇପାରେ ନା। ମଣିଷ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସମୟ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେମିତି ଫଳ ମିଳିବ। ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ରାତିରେ ଖାଇବ, ତାପରେ ଏ ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲିବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପଣ୍ଡିତ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନଜର ସେହି ପୁଟୁଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଖି ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ସେଥିରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ପୁଟୁଳିରେ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ ସାରା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଏମିତି ଥଟ୍ଟା କାହିଁକି କରୁଛ? ତମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି, ମୁଁ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଛି, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଣି ଦେଖାଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ସେଇ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଦେବାର ପୁଣ୍ୟ ଆକାରରେ ଏତେ ସାରା ଧନରତ୍ନ ମିଳିଛି। ସେ ମହାତ୍ମା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ବରଂ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଇଠୁ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ସେଇ କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ଫଳ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରୂପରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରହୁଛି କାହାଣୀଟି ଏଇଠୁ ଶେଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।